मोहम्मद सा कोई नहीं, बेशक मोहम्मद सा कोई नहीं, खुदा ने भी कुरान में फरमा दिया, मोहम्मद सा कोई नहीं। सुभान अल्लाह। फलक पर सितारों का ये जगमगाना, बेशक फलक पर सितारों का ये जगमगाना, रुख मुस्तफा से है रोशन ज़माना, है बुलबुल के लब पर ये नगमा सुहाना, है फूलों के लब पर नबी का तराना। यही मानता हो के बाद खुदा मोहम्मद सा कोई नहीं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। उलमाए किराम, शोराए इज़ाम, मोहम्मद तशरीफ लाइए, बैठ जाइए। मोहम्मद सा कोई नहीं, खुदा ने भी कुरान में फरमा दिया, मोहम्मद सा कोई नहीं। आया है आदम। इस धरती पे बहुत सारे अंबियाए किराम आए हैं, অনেক গুলো নবী এসেছেন, রাসূল এসেছেন, কিন্তু সবারই মুখে একটাই কথা ছিল, ইয়া আদম, ইয়া মুসা, ইয়া ইয়াহইয়া, ইয়া ঈসা, ইয়া আদম, ইয়া मूसा, यहाँ ईसा, यही कह रहे थे सभी अंबिया, यही कह रहे थे सभी अंबिया, मोहम्मद कोई नहीं, मोहम्मद कोई नहीं, खुदा ने भी कुरान में फरमा दिया, मोहम्मद सा कोई नहीं। एक ऐसी जमात है जिस जमात से शराबी भी नफरत करते हैं। मैंने एक शराबी से पूछा, ये शराबी तू जो शराब पीता है इसमें तो बहुत बड़ी खराबी है, तो शराबी ने क्या कहा? कहा मैंने उनसे, अरे ऐ शराबी तू पीता है लेकिन बड़ी है खराबी। कहा मैंने उनसे, अरे शराबी तू पीता है लेकिन बड़ी है खराबी। तो बोला अगर करो शराबी ने मुझसे, तो बोला अगर करो शराबी ने मुझसे, क्या शराबी हूँ लेकिन नहीं हुआ भी, यही मानता हूँ के बाद खुदा मोहम्मद सा कोई नहीं, खुदा ने भी कुरान में फरमा दिया, मोहम्मद सा कोई नहीं। अब चलिए बरेली के सरजमीन पर हुजूर सरकार आला हजरत से पूछते हैं, ए मेरे आला हजरत बताओ कि मेरे नबी से बढ़कर किसी की इज्जत है, किसी का मर्तबा है? तो पूछते चलिए किस किस को बरेली जाना है? जोर से हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जोर बोलो सुभान अल्लाह। हमें पहुंचा बरेली, क्या बात है, हमें पहुंचा बरेली, मिले आला हजरत इमाम अहले सुन्नत, इमाम मोहब्बत। कहा मैंने उनसे, मेरे आला हजरत बताओ कि सबसे बड़ी किने की अजमत? तो बोला बरेली के अहमद रजा, तो बोला बरेली के अहमद रजा, मोहम्मद
बेशक आँखों बहुत खूबसूरत है बड़े बारसा मोहम्मद सा कोई नहीं खुदा ने भी कुरान में फरमा दिया मोहम्मद सा कोई नहीं। ওই জন্য একজন বাংলা কবি বলতেছেন নবী ছাড়া জান্নাত পাবে না প্রিয় নবীকে ভুলে যেও না। সুবহানাল্লাহ। একটু হাত উঁচু করে বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া রাসূলুল্লাহ। আর একটু জোরে হাত উঁচু করে নবী ছাড়া জান্নাত পাবে না প্রিয় নবীকে ভুলে। আপনারা বললে একটু ভালো লাগে প্রিয় নবীকে ভুলে। আল্লাহ তাআলা বলেন কোরআনে যাই আছে আসমান ও জমিনে। আল্লাহ তাআলা বলেন কোরআনে যাই আছে আসমান ও জমিনে সবই কিছু তোমার অধীনে সবই কিছু তোমার অধীনে প্রিয় নবীকে সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ সবই ছাড়া জান্নাত পাবে না প্রিয় নবীকে ভুলে। হচ্ছে না আপনারা এইটুকু আছেন একটু জোরে বলি না প্রিয় নবীকে ভুলে না। নবী ছিলেন মায়ের পেটেতে বাবা গেলেন বেবসাতে নবী ছিলেন মায়ের গর্ভেতে বাবা গেলেন বেবসাতে আসার পথে ফিরা হলো না স্বামী হারা হলো আমেনা নবী ছাড়া জান্নাত পাবে না প্রিয় নবীকে ভুলে। बेशक सुभान अल्लाह। দয়ার নবীর আব্বা জান হযরত আব্দুল্লাহ যখন তিজারত থেকে আসার পথে আর ফিরা হলো না, মা আমিনা নতুন বিবাহিতা মেয়ে, নতুন বিবাহ হয়েছে। হযরত আমিনা এখন দেখতেছে মনটা মরা মরা, স্বামী নাই। বিবাহের কয়েক মাস পরে স্বামী ইন্তেকাল করেছে। আমিনার মন মরা মরা, আমিনা চিন্তায় চিন্তিত, চোখ অশ্রুতে ভরা, মনটা মরা মরা। সঙ্গে সঙ্গে তিনার শ্বশুর আব্বা হযরত আব্দুল মুত্তালিব এসে বলে, বাবা ও আমেনা, আমেনা জি আব্বা হুজুর। বলে বেটি তোর মনটা মরা মরা কেন রে মা? আমার বেটা আব্দুল্লাহ জগতে নাই। বলতে জি আব্বা আমার স্বামী দুনিয়ার বুকে নাই, আমার বিয়ের কয়েকটা মাস হয়েছে, তাই আমার স্বামী দুনিয়া ছেড়ে চলে গেল। আমার নবীর দাদু আব্দুল মুত্তালিব বলতেছে, বৌমা তোমার স্বামী গেছে তোমার ব্যথা হয়, আমার তে জওয়ান বেটা আব্দুল্লাহ দুনিয়া ছেড়ে গেল, আমার কি কলিজায় লাগে না? আমেনা, আমেনা বেটি আমেনা তুমি চিন্তা করিও না, কান্নাকাটি করিও না বেটি রে। আমি আজ থেকে তোমাকে ওয়াদা করতেছি, মক্কার কোন যুবক তোমার দিকে যদি কোন নজরে তাকাই না, তুমি আমাকে বলবি, তার আমি সব তুলে নিব। ওমা আমেনা আমি কাবা শরীফের মাথা বলি, বেটি আমেনা কেউ যদি তোমাকে কুভাষায় কথা বলে, খারাপ ভাষায় কথা বলে, আমি আব্দুল মুত্তালিবকে বলবি, আজ তার আমি জুবান ছেড়ে নেব। তবে আমেনা আজ থেকে আমাকে শ্বশুর আব্বা নয় নিজের আব্বা মনে করিও। জোরে বলে তখন বলতেছেন, বাবা বলে ও গো আমেনা বেশক থাকতে চিন্তা করো না। বাবা বলে ও আমেনা আমি থাকতে চিন্তা করো না। যিনি আছেন তোমার পেটেতে, যিনি আছেন তোমার গর্ভেতে,
সারা বিশ্বে তুলনা হবে নবী ছাড়া জান্নাত পাবে না প্রিয় নবীকে ভুলে এরকম শোনা যায় বেশ আমার সঙ্গে বলুন না প্রিয় নবীকে ভুলে বেরেলির ওই আহমদ রাজা প্রত্যেক গজলে আমার আলা হযরতের নাম আছে বেশ বেরেলির ওই আহমদ রাজা जिनकी तब लिखन बोझारो बोझा बेरेलिरो ओए अहमद रज़ा की तब लिखन बोझारो बोझा जार की तब बोरे दुनिया जार की तब बोरे दुनिया दोयर नबी हलो जे ছাড়া জান্নাত পাবে না প্রিয় নবীকে ভুলে বলেন প্রিয় নবীকে ভুলে যায় না নবী ছাড়া জান্নাত